क्या ये रोबोटिक ऑपरेशन सर्जन करेगा या रोबोट करेगा, मेरे किस किस रोगों के लिए ऑपरेशन कारगर है। We thought robotics is the best one for me due to its speedy recovery and painless procedure. যে রোবোটিক সার্জারি এই টার্মটা আমাদের কাছে নতুন ভাবে উঠে এলো গুগলের থ্রু দিয়ে। তো নর্মাল আমরা ভাবলাম যে रोबोटिक सर्जरीटाई করব। हम लोगों ने उनसे ऑपरेशन कराया रोबोटिक और अभी हमारा मम्मी ठीक है। कुछ चीजों को रियलाइज करने के लिए उनको एक्सपीरियंस करना पड़ता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शशांक शुक्ला, रोबोटिक सर्जन, नारायण सुपर स्पेशलिटी हावड़ा। आज हम नारायणा में बहुत सालों से रोबोटिक ऑपरेशन कर रहे हैं और इन सालों में हमने बहुत सारे पेशेंट्स को रोबोटिक टेक्नोलॉजी की मदद से स्वस्थ करके घर पहुंचाया है। लेकिन फिर भी आज रोबोटिक नाम आते ही पेशेंट के दिमाग में बहुत तरीके के प्रश्न आते हैं। क्या ये रोबोटिक ऑपरेशन किस तरीके का फायदा देगा, क्या ये रोबोटिक ऑपरेशन सर्जन करेगा या रोबोट करेगा, क्या ये मेरा मेडिक्लेम कवर करेगा, कितना महंगा ऑपरेशन है ये, मेरे किस किस रोगों के लिए ऑपरेशन कारगर है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मुझे जो इसका सबसे बड़ा रीजन लगता है वो यही है कि आज भी हमारे देश के कुछ चुनिंदा प्रदेशों में बहुत कम सेंटर्स पे ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। लेकिन जिस तरीके से टेक्नोलॉजी से लोग बेनिफिट पा रहे हैं और अपने रोगों को दूर करके घर सक्सेसफुली जा रहे हैं, वो दिन बहुत दूर नहीं है जब ये टेक्नोलॉजी हर छोटे बड़े इंस्टीट्यूट में आ चुकी होगी। कोलीलिथियासिस, पित्त की थैली में पत्थर, ये एक बहुत ही कॉमन रोग है और बहुत सालों से हम लोग इसका ट्रीटमेंट लैप्रोस्कोपिकली कर रहे हैं, वो भी सक्सेसफुल। तो फिर अब अचानक से इसी ऑपरेशन को मैं रोबोटिक क्यों कराऊं? देखिए, अगर कोई भी टेक्नोलॉजी मुझे लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन के कंपैरेटिवली कम पेन में, कम स्टे में जल्दी फिट करती है, मैं अपने काम में जल्दी जा पाऊंगा, तो व्हाई शुडंट आई ऑप्ट फॉर दैट। रोबोटिक ऑपरेशन करके हमने आज 20 साल से 80 साल तक के लोगों का सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है। कुछ चीजों को रियलाइज करने के लिए उनको एक्सपीरियंस करना पड़ता है। तो आइए हम उन्हीं में से कुछ पेशेंट्स का एक्सपीरियंस खुद सुनते हैं कि उनको इस रोबोटिक एक्सपीरियंस के बारे में क्या कहना है। Hello, I'm Aushmi De. I'm 21 years old and I'm from Kadamtala, Howrah. A few months ago, during a routine checkup, I got to know I have gallbladder stones. It was kind of a shock. I wasn't expecting it and I got very anxious. So my family doctor suggested me to visit Dr. Shashank Shukla. We visited him a few weeks ago in Narayana Super Speciality Hospital. He was very friendly and kind. He explained us all the different methods we can go about the surgery, like laparoscopy and robotics, etc. And we both discussed it with my family and everyone, and we thought robotics is the best one for me due to its speedy recovery and painless procedure. Yesterday afternoon I had my operation. It was a very smooth operation. I didn't feel anything, and even after the operation I didn't feel any such pain. It was genuinely a very good operation. I feel very satisfied with it. Dr. Shashank Shukla is a really caring doctor and I'm so happy to have my first operation with him. And even Narayana Super Speciality Hospital, it's very clean, staff is very kind. I'm honestly very happy with the whole journey of my first operation. আমি সরস্বতী মান্ডি, আমার গলব্লাডারের অপারেশন হয়েছে। ডক্টর শুক্লা আমাকে অপারেশন করেছে, খুব ভালোভাবেই আমার অপারেশনটা হয়েছে। রোবটিক অপারেশন তার আগে আমাকে একজন বলেছিল যে এই ডক্টর দেখাবে, এখানে খুব ভালো দেখাশোনা হয়। তো আমার মাকে আমি প্রথমে, আমার মায়ের খুব পেন হচ্ছিল, পেটে পেন, ভমিটিং এরকম নর্মাল হচ্ছিল। তো সেখান থেকে না আমি আমার মাকে, আমাদের এরিয়ার লোকাল একটা ডক্টর, আমি শালকিয়া হাওড়াতে থাকি, তো ওখানে একটা দুই ডক্টর আছে, তো ওনাকে আমি দেখিয়েছি আমার মাকে। উনি আমার মাকে দেখে তো ডক্টর শশাঙ্ক শুক্লাকে দেখানোর জন্য রেফার করেছিল। তো ওখান থেকে না আমি আমার মাকে নিয়ে এসেছিলাম, নর্মাল নিয়ে এসে সেখানে আমি আমার মাকে ডক্টর শশাঙ্ক শুক্লা স্যারের সঙ্গে দেখা করিয়েছি। ডক্টর শশাঙ্ক শুক্লা স্যার আমাকে বললো যে তোমার মায়ের জন্য বেশ রোবটিক গলব্লাডার অপারেশনটা যদি করো তাহলে সেটা কোনো প্রবলেম হবে না, আর খুব তাড়াতাড়ি রিকভারও হয়ে যাবে, আর খুব তাড়াতাড়ি মানে তোমার মা সুস্থ হয়ে যাবে, তো সেটা করলে বেটার। তো আমরা বাড়িতে ডিসকাস করলাম ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথে। তো নর্মাল আমরা ভাবলাম যে রোবটিক সার্জারিটাই করব। তো তারপরে আমরা 8-9 তারিখ করে নারায়ণ হসপিটালে মাকে অ্যাডমিট করলাম। অ্যাডমিট করার পর তারপরে ডক্টর 10 তারিখে মায়ের গলব্লাডার অপারেশন করলো রোবটিকের মাধ্যমে। 10 তারিখে আমার মাকে ওটিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল 12টা সাড়ে 12টার সময়। তো মাকে ওটি হয়ে যাবার পর 2-3টের মধ্যে মাকে বেডে দিয়ে দিয়েছিল। তখন আমরা মায়ের সাথে গিয়ে দেখা করলাম, মা পুরো সুস্থ ছিল, ভালো ছিল, ঠিক ছিল। অনেক সময় যেটা আমরা জানি অপারেশন হওয়ার পর পেশেন্টকে এটা খাওয়ানো যাবে না, ওটা খাওয়ানো যাবে না, সেটা খাওয়ানো না, তো সেরকম কোনো ব্যাপার ছিল না। কিন্তু ডক্টর স্যার নিজেই রেকমেন্ড করেছিল যে তোমার আপনার পেশেন্ট যেহেতু সুস্থ ভালো আছে, তো পেশেন্টকে সবকিছুই খাওয়ানো যাবে, সেখানে কোনো কিছু মানে এটা খাওয়ানো যাবে না, ওটা খাওয়ানো যাবে না, সেরকম কিছু চার্ট দেয়নি। তো নর্মালি নার্সিং ডক্টর শুক্লা স্যার খুবই ভালো, খুবই মানে হেল্প করে পেশেন্টদেরকে, যেটা আমি দেখেছি আমার মায়ের ক্ষেত্রে। মাকে গাইড করেছে খুব সুন্দরভাবে, পেশেন্টকে নিয়ে গিয়ে গাইড করেছেন, পেশেন্টকে কিভাবে মানে যেভাবে দেখে আর কি, নর্মালি খুব
ভালো, সবকিছু দিক থেকে বলতে গেলে খুবই ভালো। 10 তারিখে তো আমার অপারেশন হয়েছে, তারপরে আমাকে বেডে দেওয়া হয়েছিল। তারপরে আমি তো দেখলাম নর্মালি আমি সুস্থ। তারপরে ডক্টর আমার কাছে এলো, এসে আমার সাথে কথা বললো, উঠুন আমার সঙ্গে হাঁটবে চলুন। আমি আবার ওনার সঙ্গে হেঁটে হেঁটে কথা বলেছি। তারপরে খুব ভালো ডক্টর আমার সঙ্গে মিশে কথা বলেছে আর খুব মিশুকে, আমার তো খুবই ভালো লেগেছে। আমি তারপরে তো বাড়ি চলে গেলাম। তারপরে বাড়ি থেকে আবার 10 দিনের মাথায় আবার এলাম সেলাই কাটতে। যেই ডক্টর আমার সেলাই কেটেছে উনিও খুব ভালো, মানে প্রচন্ড সবাই ভালো এখানে। আমি মনে করি যে তোমরা এখানে এসে তোমরা ডক্টর দেখাতে পারো, চেক আপ করাতে পারো। ডক্টর শুক্লা তো খুবই ভালো, খুব ভালো মতন আমাদের সাথে কথা বলেছে। আর আমি অপারেশনের পরে আমি খুবই সুস্থ আছি, খুব ভালো আছি। আমি হাঁটা চলা করছি, খাচ্ছি দাচ্ছি, আর আমার কোনো কিছু বাদ নেই। আমাকে সবকিছুই খেতে বলেছে, एवरीथिंग। मेरा नाम मोहम्मद गयासुद्दीन है, गयासुद्दीन अंसारी। और मेरा मदर का नाम है सहरुन्नेसा। मेरा मदर का अचानक 3 सप्ताह पहले पेट में पेन हुआ तो हम लोगों ने डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर शशांक शुक्ला का रेफरेंस मिला, उनके पास हम लोगों ने गया। डॉक्टर को हम लोगों ने दिखाया, चेकअप कराया तो डायग्नोसिस से उनका मालूम हुआ कि पेट में स्टोन है। सीटी स्कैन कराया गया, कराने के बाद मालूम पड़ा कि 14 mm का स्टोन है, ऑपरेशन कराना होगा। और ऐसे नॉर्मली ऑपरेशन भी करने के लिए बोले थे और आपको रोबोटिक ऑपरेशन के लिए भी बताए, वो सक्सेस है। रोबोटिक कराने से सक्सेस होगा, इसलिए कि आपका मम्मी का, डॉक्टर का कहना है कि आपका मम्मी का 90 ईयर्स ओल्ड है। इस वजह से डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि रोबोटिक से कराइएगा तो आपका ऑपरेशन सक्सेस होगा, इम्प्रूव अच्छा होगा, रिस्क कम होगा। और डॉक्टर शशांक शुक्ला के एडवाइस के मुताबिक हम लोगों ने उनसे ऑपरेशन कराया रोबोटिक, और अभी हमारा मम्मी ठीक है और ऑपरेशन सक्सेस है। अभी बहुत अच्छे से अब बोल भी लेती है, बात भी कर लेती है और बहुत अच्छा है। ऑपरेशन होने के बाद थोड़ा तो पेन होगा ही, लेकिन वो धीरे धीरे तो ठीक होगा। मम्मी को हमने दिलासा दिया, एडवाइस दिया, मम्मी बिल्कुल ठीक है। और मैं तो यही कहूँगा कि हर आदमी को चाहिए, ऐसा क्रिटिकल अगर केस हो तो कोई भी नजदीकी कोई अच्छा डॉक्टर को दिखाएं, और अगर ऑपरेशन का मैटर आए तो रोबोटिक ही प्लान में जाएं। ये बहुत अच्छा है, कामयाब है। আসলে আজকে একটা লম্বা জার্নি, একটা হ্যাপি এন্ডিং। পরিষ্কার কথা বলতে গেলে কি, মা দীর্ঘদিন ধরে ভুগছেন হার্নিয়া, আরো অনেক রকম প্রবলেম, লিভারের প্রবলেম। আমরা পরবর্তীকালে জানতে পারি ডায়াগনোসিসের পর যে এরপরে রয়েছে গল ব্লাডার স্টোন। সবকিছু মিলিয়ে একটা ঘেটে ঘ পরিস্থিতি। তো সিচুয়েশন দেখতে গিয়ে আমরা দেখলাম যে রোবোটিক সার্জারি এই টার্মটা আমাদের কাছে নতুন ভাবে উঠে এলো গুগলের থ্রু দিয়ে। তো হোয়াই নট রোবোটিক? এখন কি এটা প্রচলিত? কতটা প্রচলিত জানা খুব একটা নেই। রিসার্চ শুরু হলো সেদিন থেকে, কারণ মায়ের বয়স হয়েছে 67। তো ভয় পাচ্ছেন, আমরাও স্বাভাবিকভাবে কনসার্ন, একমাত্র মেয়ে। তো আমিও চেয়েছিলাম বা আমরা চেয়েছিলাম যে সেই জায়গা থেকে একদম লেস পেনে যতটা মানুষটা হাসি মুখে ফিরিয়ে আনা যায়। তো সত্যি কথা বলতে গেলে কি, রিসার্চ করে প্রথমেই একজনের নাম উঠে এলো, ডক্টর শশাঙ্ক শুক্লা। তো ফার্স্ট চয়েস অবশ্যই শ্রীরামপুর, হাওড়া রামরাজাতলা, হাওড়া হুগলি গেটে। আমাদের ডিসিশনটা যে ভুল হয়নি তার প্রমাণটা আজকে যাওয়ার সময় আমি 20 তারিখে দিয়ে যাচ্ছি। দীর্ঘদিনের ঝড়ের শেষ। আজকে মা সার্জারির একদিন পরে হেঁটে জাস্ট স্টেয়ারে এসে আবার উঠে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছেন। এর থেকে বড় প্রাপ্তি আমার মনে হয় কিছু হয় না। মানে টাকা জীবন ফিরিয়ে দিতে পারে না, কিন্তু এটা আমার মনে হয় প্রচার হওয়া উচিত। মানে আজকাল এখনো বোধহয় 10% মানুষও জানেন না রোবোটিক সার্জারি বলে একটা জিনিস আছে। আমি তো বলবো ভয় পাবেন না, গো থ্রু ফর ইট। আর এখানে আমরা নারায়ণা হসপিটালে পেয়ে গেছি রোবোটিক, কাজে এটা তো আমাদের কাছে বড় প্রাপ্তি ডেফিনেটলি। আর আমি না বলে পারছি না এখানকার একজন ডক্টরের নাম, ডক্টর শশাঙ্ক শুক্লা। মানে উনি আমাকে প্রথম দিন থেকে মাকে মা বলে নিয়েছেন, মানে জাস্ট লাইক আ সান। আজকে যাওয়ার সময়ও জাস্ট লাইক এ সান সেই কনফিডেন্সটা দিয়ে গেছেন। আমি হয়তো আজকে ডটার, মা আর একটা ছেলে পেয়েছে, তো গো ফর ইট। আমার মনে হয় শেষ হাসিটা এইটাই বড় কথা, শেষ প্রাপ্তি। আমরা একটু অ্যাওয়ার্ড যদি হতে পারি, আমার মনে হয় গোটা ডিজিটাল মিডিয়া রয়েছে আমাদেরকে অ্যাওয়ার্ড করার জন্য। আজকে আমরা ডিজিটাল ইন্ডিয়াতে আসছি, তো হয়ে যায় না একটু স্মার্ট। মন্দ কি, দিনের শেষে সেই হাসিতে তো আমরাই হাসবো। সো চলুন আমরা এনজয় করি। আমি তো অন্তত আজকে হ্যাপি। মা তুমি হ্যাপি তো? ব্যাস, আর তো এর থেকে ভালো কিছু হতে পারে না। যাবো বাড়ি ফিরে চা খাওয়াবে তো এক কাপ সবাইকে, হ্যাঁ 1 কাপ চা সবাইকে, আপনারা। ओके, थैंक यू। तो आपने सुना कैसे मेरी गॉल ब्लैडर पेशेंट्स ने रोबोटिक सर्जरी का फायदा उठाया, एंड फॉर्चुनेटली दे आर ऑल डूइंग गुड इन देयर लाइफ।
यहाँ पे गॉल ब्लैडर स्टोन की बात हो रही है तो बस मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि गॉल ब्लैडर स्टोन होने के काफी कारण होते हैं, लेकिन अगर आप अपना खाना ठीक टाइम पे खा रहे हैं, स्पेशली ब्रेकफास्ट, तो शायद आप गॉल ब्लैडर स्टोन जैसे एक बीमारी से बच सकते हैं, जिससे लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक कोई भी ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जहां तक लैप्रोस्कोपिक टू रोबोटिक का बात है, दिस इज जस्ट अ इंप्रूवमेंट फेज। हम अपनी टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट लाते हैं जिससे आपका टोटल सर्जिकल एक्सपीरियंस और भी इजी बने, एंड इंप्रूवमेंट इज ऑलवेज अ प्रोसेस, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। आई बिलीव इस इंफॉर्मेशन से आपको कुछ मदद मिली होगी। फिर भी अगर रोबोटिक ऑपरेशंस या फिर गॉल ब्लैडर स्टोन रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो फील फ्री टू अप्रोच अस। थैंक यू। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।